Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nabbil kitabi wasir wa shrah li sadri asta'minu bi badani wa qili bi lisani wa qawli bi jalali wa asri bi fahmi wa qawli bi asri hawlaka wa quwwati wa inna la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubi shalah. Ai hadza utawi iki iku faslun angget fasal suwiji barate fasal. Wa syara'itu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajib salat. Wa syara'itu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajib salat. Iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Dirupane telu pira-pira perkara al-islamu sawijine Islam, wal bulughu lan kaping pindhone balih, wal aqlu lan kaping telune duweni ngakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi Islam wa huwa utawi Islam iku haddut taklifi pelanggarane wong mukallaf. Iku haddut taklifi pelanggarane wong mukallaf. Was shalawatul masnunatu te pira-pira salat kang den sunataken. Was shalawatul masnunatu te pira-pira salat kang den sunataken. Iku khamsun ana 5. Dirupane 5 al-ngidani suwijine salat riyaya loro. Wal kusufani lan salat gerhana loro. Wa khusufani lan salat gerhana loro. Wal istisqa ulan salat istisqa. Wa sunanulan pira-pira salat sunat. Wa sunanulan pira-pira salat sunat. At-tabingatu kang manut apa sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifate sunan at-tabingatu kang manut apa sunan. Manut lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabengatu ngasyara rokatan utawi sunanut tabi ahlil faraid utawi sunatun tabi ahlil faraid iku sabengata asyara ana 17. Iku sabengata asyara ana 17 apane rokatan rokangate. Bismillahirrahmanirrahim. Dirupani 17 rokngatal fajri. Suwijine rong rokangate salat fajar, salat qobliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Warbaun lan patang rakaat. Warbaun lan patang rakaat nang tip qabla dhuhur yang dalam sadurunge salat dhuhur. Qabla dhuhur yang dalam sadurunge salat dhuhur. Warok ngatani lan rong rakaat. Rong rakaat nang tip ba'dahu yang dalam sakwise salat dhuhur. Ba'dahu yang dalam sakwise dhuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arbaun lan patang rakaat. Wa arbaun lan patang rakaat. Nanti qabla al-ngasri ing dalam sadurunge salat ngasar. Qabla al-ngasri ing dalam sadurunge salat ngasar. Warok ngatani lan rong rakaat ba'dal maghrib ing dalam sakwise salat maghrib. Wasalasun lan telung rakaat ba'dal ngisya'i ing dalam sakwise salat ngisya. Telung rakaat kuwi mau biwitrin kelawan witir. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal ngisya'i ing dalam sakwise salat ngisya. Bismillahirrahmanirrahim. Yutiru kang witir sapa wong. Kang witir sapa wong biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salas. Wa salasun nawafila utawi telu pira-pira salat sunat. Wa salasun nawafila utawi telu pira-pira salat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasun nawafila utawi telu pira-pira salat sunat.
sifate nawafil muakkidatun muakkidah ana ring kene dadi nangate man mutajar berarti muakkidatin sifate nawafil muakkidatin kang pira-pira den kukuhaken muakkidatin kang pira-pira den kukuhaken. Bismillahirrahmanirrahim. Iku sholatul laili salat bengi. Iku sholatul laili salat bengi. Wa sholatud duha lan salat duha wa sholatut tarawih lan salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza utawi iki iku faslun angget fasal suwiji. Ibarate fasal wasyara itu salate pira-pira syarat salat. Wasyara itu salat uta pira-pira syarat salat. Syarat salat nang qabla tukhuling dalam sadurunge manjing, qabla tukhuling dalam sadurunge manjing nang fiha ing dalam salat iku khamsatu asya'a limo pira-pira perkara. Iku khamsatu asya'a limo pira-pira perkara. Nirupane limo pira-pira perkara taharatul a'dha'i suwijine sucine pira-pira anggota. Taharatul a'dha'i suwijine sucine pira-pira anggota. Suci minal hadasi saking hadas wan najisi lan najis wasatrul ngaurati lan kapindhone nutupi ngaurat. Satrul ngaurati lan kapindhone nutupi ngaurat boleh nutupi kue bilibasin kelawan pakaian utawa klambi utawa baju bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Wal wuqufu lan kaping telune ngadeg. Wal wuqufu lan kaping telune ngadeg ngalamakanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Wal ilmu lan kaping papate ngerti. Wal ilmu lan kaping papate ngerti bidukhulil waqti kelawan manjinge waktu. Bidukhulil waqti kelawan manjinge waktu. Wastiqbalul qiblati lan kaping 5ne madhep kiblat. Wastiqbalul qiblati lan kaping 5ne madhep kiblat. Waya juzulan wenang apa tarkul kiblati ninggal kiblat apa tarkul kiblati ninggal kiblat nanti fi halatin ing dalam rong tingkah nanti rupane rong tingkah fi syiddatil khaufi ing dalam bangete wedi wa finna filatilan ing dalam salat sunah nanti fi safar ing dalam lelungan ngalar rohati ing atase ngalar rohilati ing atase tunggangan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasal ini menerangkan tentang syarat wajib melakukan sholat. Jadi ketika orang lahir di dunia ini beragama Islam, setelah mereka memenuhi syarat-syarat wajib melakukan sholat, maka mereka harus melakukan sholat. Yang pertama syarat wajib sholat adalah Islam. Pertama Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Jadi kalau ada orang beragama Islam kemudian sudah balik, kalau batasan balik bagi anak laki-laki itu 15 tahun. Ayat pirang tahun? 14. Bismillahirrahmanirrahim. 14 tahun. 2005. 15 tahun Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan pira? Akhir. Berarti urung ana 15 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi wis sepit. Wis sepit apa urung? Nek wis sepit berarti Bismillahirrahmanirrahim. Berarti wis wajib melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud balik itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita benang ring kamar ora kegawa miki nang omah. Nek naring kene munggur al baligh.
al-buluh. Fala tajibu ala sobiin wa sobiyatin, maka tidak wajib bagi anak laki-laki dan perempuan laki yuk maroni biha batas misinina, tetapi mereka itu diperintah melakukan sholat setelah umur 9 tahun. In hasola at-tamyiz, apabila mereka itu sudah pinter, artinya bisa membedakan antara endi sing putih, endi sing ireng, endi sing bening, endi sing butak, endi sing susu, endi sing kopi, endi sing elek, endi sing apik, endi sing lanang, endi sing wedon, endi sing kena ditinggal, endi sing kena dilakoni, endi sing dilarang, endi sing ora dilarang, endi sing diperintah, endi sing ora diperintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa nek urung hasil ya ora apa-apa, ora diperintah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya nek wong bocah kuwi mau urung pinter. Bismillahirrahmanirrahim, kadang kan anak. Bismillahirrahmanirrahim, fabata tamis wa illa fabata tamis. Lah nek urung pinter ngenteni wis pinter, artinya ngenteni wis bisa membedakan antara ndi abang, ndi ijo, ndi putih, ndi ireng, ndi kuning, ndi oren. Bismillahirrahmanirrahim, wa yudrobani ngala tarkiha. Lah tapi nek wis umur 9 tahun kok ninggalna salat, kowe kon pentung, kon gebuk. Bismillahirrahmanirrahim, tapi ngguling gebuk ya sing kira-kira angger wong tua sing eman ya kur dijewer. Bismillahirrahmanirrahim, nek ayat paling kur didomai. Bismillahirrahmanirrahim, ba'da kamaling isyrina, setelah berumur 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim, setelah berumur 10 tahun meninggalkan sholat, maka orang tuanya itu harus memukul anaknya sebagai pendidikan, sebagai pelajaran, menskon supaya ngelakoni sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nomor 3 ngakal. Bismillahirrahmanirrahim, fala tajibu ala majnun, maka tidak wajib bagi orang gila. Orang gila meskipun sudah Islam, sudah balik, tapi tidak mempunyai akal, maka dari itu dinamakan orang gila, itu tidak berkewajiban melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Islam, kita harus Islam dulu, syahadat kalau sudah Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah balik, sampean sudah balik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nomor 3 ning akal, sampean duweni ngakal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, wa hatut taklif. Jadi Islam itu adalah batas ataupun sebuah apa namanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim, sebuah tanggungan bagi orang Islam. Wa hatut taklif, hati wong mukallaf, pelanggarane wong mukallaf. Jadi memang sudah menjadi kewajiban orang mukallaf ketika sudah Islam itu harus melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul masnunatu khamsun. Kalau sholat sunnah itu ada 5. Yang pertama adalah al-aidani. Jadi sholat riyaya loro, artinya sholat Idul Fitri juga Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim, wal kusufani, kemudian sholat 2 gerhana rembulan dan gerhana matahari. Ketika ada terjadi gerhana, entah itu gerhana rembulan atau gerhana matahari, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat niate nawaitul khusufil qamari lil raqataini lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Lah nek samsi utawa nek matahari nawaitul khusufis syamsi likusufis syamsi raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, wal istisqa'u, kemudian sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa itu adalah amrih banyu, amrih siraman, amrih udan, meminta kepada Tuhan supaya Allah menurunkan nikmatnya, Allah menurunkan rizkinya lewat hujan. Artinya ketika kita kemarau panjang, biasanya wong-wong pada berkumpul di lapangan untuk melakukan sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim, seperti kemarin itu di Kawunganten itu melaksanakan sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun-tahun kemarin dulu itu juga melakukan sholat istisqa, dilaksanakan di tengah-tengah sawah. Jadi ngenes banget, wis naring tengah sawah, panas cemeter, sawahnya padang lungkak. Bismillahirrahmanirrahim, sing pada melewat pada kejeglong-jeglong, wis gawani wedhus, gawani pitik, gawani sapi, bireng, klambine rawak-rawek. Lah memang gue sing dianjurkan. Jadi kalau sholat istisqa itu dianjurkan, disunahkan memakai pakaian-pakaian yang bodol, yang sudah jelek, supaya supaya Allah itu melihat kita dengan pandangan rahmat. Dewek nek delengna wong rewet-rewet kan rasane melas, tapi nek delengna wong kok pak sandangane kok rapi,
main, wah kan mesti wong sugih kan kayak gue. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memakai pakaian-pakaian yang sudah jelek, pakaian-pakaian yang sudah robek, Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan berbelas kasih pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sing soek-soek tapi sing nutupi ngaurat. Nek soek ora nutupi ngaurat ya berarti salate ora sah. Bismillahirrahmanirrahim. Mergane naring kono syarat sah daripada salat itu adalah menutup aurat salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanut tabi'ah lil faraid, dan beberapa salat-salat sunnah yang mengikuti mengikuti salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 17 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dihitung 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, berarti 6 rakaat wis. Terus 2 rakaat setelah duhur, berarti 6 karo loro 8. 4 rakaat sebelum ngasar, 4 rakaat sebelum ngasar berarti 8 rolas. Terus bismillahirrahmanirrahim. Rakaat wa arba'un qabla wa raka'atan ba'dal maghrib. Terus 2 rakaat setelah maghrib, berarti miki pira? 14. Terus wasalasun ba'dal nisa, terus 3 rakaat setelah nisa, berarti 14 tambah 3 17, tepat hitungan 17 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana 3 rakaat setelah isya itu yang 1 rakaat itu adalah sholat witir. Jadi yang 2 rakaat ba'diyah isya, yang 1 rakaat adalah witir. Biasanya aku ngelakon ini kayak gue. Bismillahirrahmanirrahim. Mergane ana hadisen naring kitab Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi pernah ngelakoni sholat isya, terus bar sholat isya, terus sholat ba'diyah isya, bar kowe terus ngelakoni sholat witir sak rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Min huna wa salasuna wa fila muakkidatin. Adapun 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan, artinya dikukuhkan, dikuatkan, sunatnya sunat muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 3. Yang pertama adalah sholatul lail. Pertama sholat malam, artinya sholat malam itu sholat tahajud, sholat hajat, Bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Itu sangat dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah muakkad itu maning sholat duha, sholat tahajud itu keagungannya sangat mulia, sangat besar, rahasianya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anggar wangi biasanya turu bablas tekan subuh, kowe nek subuh tangi, nek ora ya kadang-kadang tekan waktu duha. Salat apa? Duha. Dan yang 4 rakaat. Iya, salat duha kan 4 rakaat ya ana, sing 2 rakaat ya ana, sing 8 rakaat ya ana. Lah tapi miki deneng ana kunute. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe miki anu tek tambahi dewek. Jangan-jangan kowe urung salat subuh lah. Aja ngomong-ngomong kaya gue, konangan kok nyisin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat lail, salat malam, tahajud itu terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salat duha. Salat duha termasuk salat sunnah yang dianjurkan, yang sangat dikukuhkan. Artinya salat sunnah muakkad itu adalah salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun salat duha itu ada yang mengatakan paling sedikit wa aqalluha raka'atani. Paling sedikit salat duha itu adalah 2 rakaat, wa aksaruha 12 raka'atan. Dan paling banyak itu adalah 12 rakaat. Waktuha, adapun waktunya yaitu awal dari keluarnya matahari ila zawaliha, sampai lingsirnya matahari bergeser. Kama qala An-Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhadzab, seperti keterangan yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiq dan juga kitab syarah muhadzab. Syarah muhadzab itu ada 20 juz gitu semuanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek tahqiq, kitab tahqiq kowe urung ngerti aku. Tapi nek syarah muhadzab kena ring pondok Anas meneh. Keterangannya luar biasa. Pokoknya penjabarannya sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya belajar dari kitab-kitab kecil dulu, mulai dari kitab fikih alamatih bil arba'ah, itu ada 5 juz tapi 4 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kemarin bawa ke sini itu 1 juz itu segini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 4 juz ya segini. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya luar biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sholat duha. Nah, terus sholat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Tapi ada yang mengatakan paling banyak itu 8 rakaat. 8 rakaat itu dikatakan di dalam kitab Fiqhul Wadah. Fiqhul Wadah. Di dalam kitab Fiqhul Wadah juz 2 insyaallah. Juz 2 itu mengatakan paling banyak sholat duha adalah 8 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul Wadah karangan kitab karangan Syekh Mahmud Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kebanyakan yang mengatakan itu sholat duha waktunya banyaknya jumlah banyak rakaatnya itu ada 12 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab Riyadul Badi'ah adnal kamal arba'u rakaatin. Kalau di dalam kitab Riyadul Badi'ah itu keterangannya paling rendah di antara yang sempurna itu adalah 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek rong rakaat ya ora apa-apa, cuman kurang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih. Terus salat tarawih. Salat tarawih ini biasanya ya ora biasanya sing sering dilakukan itu pada kebiasaan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sholat tarawih pun berbeda. Ada rakaat, bilangan rakaatnya, jumlah rakaatnya itu ada yang mengatakan hanya 8 rakaat. Ada yang makaatan hanya naik karo witir berarti tidak selikur ya. Selikur witire telung rakaat apa ya? Telung rakaat berarti selikur dicukup 18. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Berselisih. Tapi ya Kanjeng Nabi pernah nglakoni loro-lorone. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang kalian kalau Nabi belum pernah atau tidak pernah melakukan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Jangan pernah bilang sampean kalau belum tahu dalilnya, belum tahu hadisnya, jangan pernah bilang Kanjeng Nabi urung tahu nglakoni salat 20 rakaat, salat tarawih. Tapi kurang nglakoni 8 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diteliti, ternyata Nabi pernah melakukan 20 rakaat. Ketika beliau berjamaah di masjid, beliau mengimami hanya 8 rakaat. Kemudian di suatu hari beliau melakukan sebanyak 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. 3 rakaat witir. Jadi 11 rakaat karo selikur rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan, meskipun ada perbedaan, ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita terprovokasi. Ya biarlah mereka melakukan 8 rakaat ya 8 rakaat, 20 rakaat ya 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kalau kita itu madhab Syafi'i itu melakukannya sebanyak 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang aku kesel banget, aku yang lakoni sing 8 rakaat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah bulan puasa wingi aku full 20 rakaat. Kalau tahun wingine maning, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah full maning. Tahun wingine maning, bismillahirrahmanirrahim, pas lagi naring sarang 8 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku salat dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitus sholati qabla dukhuli fiha. Nah, syarat-syarat sebelum kita melaksanakan sholat itu adalah suci badan, thaharatul a'dha, suci anggota badan, entah itu tangan, muka, kaki, badan, bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya itu harus suci minal hadathi, dari hadas, wa najsi, dan juga najis. Yang pertama itu kan adalah wudu. Sebelum kita melakukan wudu sholat itu kita harus wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada najis kita buang najis ya. Wasatrul ngaurah nomor 2 adalah menutupi aurat bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Bajune sing suci, nek bajune ora suci kok malah ora sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wuqufu ala makanin tohirin, berdiri di tempat yang suci. Nek wong sing ora kuat ngadeg, wong sing ora bisa ngadeg, ora kok ngadeg, tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau duduk tidak kuat, maka boleh dengan tidur
bukan terlentang tapi tidur miring. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tidak kuat, tidur terlentang, artinya ngatang-ngatang madhep mengduhur melumah. Nah, cara bahasa dewek melumah, kowe si urung kongang ya tetep lakoni salat tapi lewat isyarah kedipan meripat. Bismillahirrahmanirrahim. Lha carane kepriwe? Carane anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah wong jare kon wudu dhisik ta ngger pas lagi gue apa anggar arep nglakoni salat kon wudu dhisik. Lah wong menyat be ora kuat maneh kon wudu sadas ya ditayamum. Lah nek tayamum ora kuat ora bisa menyat, ora bisa ubah, wis pokoke bebelas ora bisa ubah. Si tetap kita wajib untuk melakukan salat meskipun hanya dengan kedipan meripat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Salat kita hanya untuk lihormatil waktu. Tapi engko nek dewek wis mari kuwi dikodoni. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dikodok. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kok urung sidang odok dewek mati. Ya, berarti sing ngodoni sing nunggoni pihak keluarga. Adapun kalau pihak keluarga tidak tahu tepatnya itu kapan, lah dihitung dari mulai sakitnya itu kapan sampai meninggalnya orang tersebut. Semisal dari sakitnya sampai meninggalnya itu dalam jangka waktu seminggu, maka seminggu 7 hari, 1 hari 5 waktu. 5 waktu berarti berapa rakaat? Ya, 5 waktu berapa rakaat? Duhur 4, asar 4, 8, maghrib 3, 11 karo 4 berarti 15 karo subuh loro. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah rakaat. Lah 1 hari 17 rakaat, 17 dikali 7 berarti dihitung pirang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting setiap harine dikodok waktu salat nek dekne wis ninggal kok urung sidang adoni salat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi orang yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wuquf ala makanin tahirin wal ilmu bidukhulil waqti. Kemudian kita mengetahui waktu masuknya salat. Lah wong lagi arep nglakoni salat urung ngerti waktune. Agi jam 10 waktune salat duha sih nglakoni salat duhur. Ya ora sah salat duhure. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul kiblat. Terus madhep kiblat. Salat malah madhep wetan, kiblate diungkuri, kiblate dibureni. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi ora sah. Wa yajuzu tarkul kiblat fi halataini. Tapi kita boleh tidak menghadap kiblat dengan catatan 2. Yang pertama fi syiddatil khauf. Ketika kita perang, kita kan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di belakang ada keterangan sholatul khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dalam keadaan takut, artinya di dalam peperangan. Ketika kita berperang, ada musuh dari belakang, dari kanan, kiri, depan, itu ada semua. Nanti ada tata caranya sendiri. Entah bocornya sedikit. Jadi ketika kita sedang perang, dari belakang ada musuh, lah kita mau melaksanakan sholat, maka antara jamaah dan makmum itu dibagi makmumnya menjadi 2 saf, 2 barisan. Yang pertama mengikuti makmum dulu, yang barisan kedua itu menghadap ke musuh. Jadi untuk berjaga-jaga menghadap ke musuh. Kemudian setelah itu imam dapat 1 rakaat berdiri, yang belakang ini barisan yang kedua menghadap ke depan dan ikut sholat. Barisan yang pertama gantian madhep menghuri untuk berjaga-jaga. Nah, setelah mendapatkan 1 rakaat, imam fokus, tetap menghadap ke depan, tidak boleh menghadap ke kanan ke kiri, enggak. Karena sudah ada yang menjaga. Setelah itu imam berdiri lagi, terus gari gentenan sing sijine maning. Bismillahirrahmanirrahim. Konek wis gari tahiyat akhir bareng kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat akhir kuwi sing sijine cara ana maning carane. Jadi carane sholatul khauf itu ada 3 cara. Itu adalah salah satu dari 3 cara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh kita tidak menghadap kiblat salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi nafilati fi safari 'ala rahilati. Kemudian boleh kita tidak menghadap kiblat ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, melaksanakan sholat sunnah pun dengan catatan kita berpergiannya kita untuk melakukan sholat sunat tidak menghadap kiblat itu kita di atas kendaraan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang kan orang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kayak nang kapal, utawane nang aring kuda, utawane nang aring onta. Nek jaman biyen onta. Nek jaman siki nang mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Sing sering nang aring kapal iki biasane nyong nang aring kapal anggar pas lagi bali orang ngerti kiblat, tapi nang aring jero musala ning biasane wis ana arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita yakinnya itu di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah mudah. Artinya ketika kita mempunyai HP, kita lihat saja kompas di mana arah utara, barat, selatan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kiblat berarti barat. Oh benar barat. Bismillahirrahmanirrahim. Kiblat berarti barat. Ini baratnya kemana? Menghadap ke kanan semisal, terus ngelakoni sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Warkanu sholati samaniyata asyara wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.